saber se é possível exercer, através da internet, esta prática pedagógica que ele propôs, quais seriam as restrições e principalmente o que muda entre a internet e a sala de aula. Bon, je crois que l'introduction d'Internet modifie nettement les données du problème de la recherche-action. Eu acredito que a introdução da internet dentro da dinâmica educacional modifica bastante. En même temps, ça donne des possibilités tout à fait nouvelles et sans doute encore imprévisibles. Por outro lado, dá possibilidades novas e, com certeza, bastante imprevisíveis. Personnellement, ce que je vois comme point d'interrogation, Pessoalmente, o que eu vejo como ponto de interrogação c'est la question à la fois présentielle, c'est-à-dire du face-à-face, de la relation à l'autre physique, je dirais. ao mesmo tempo, a questão do presencial, do face-à-face, da presença física. Et deuxièmement, la question du groupe. E, em segundo lugar, a questão do grupo. On peut penser que dans la pédagogie par Internet, c'est essentiellement une pédagogie individualisée. Pode-se pensar que na pedagogia pela internet consiste-se numa pedagogia essencialmente individualizada. Parce qu'on s'adresse à la fois à un ensemble de personnes, mais plus de l'ordre de la série que de l'ordre du groupe véritable. Mas mesmo que a gente se comunique para um conjunto de pessoas, trata-se de pessoas como uma série que compondo uma coletividade. Alors, je vais vous dire moi comment j'essaye de m'en tirer. Eu vou tentar colocar para vocês como é que eu tento sair dessa situação. Notamment dans un cours que je donne sur l'improvisation mythopoétique d'une part et sur la philosophie de Krishnamurti d'autre part. Principalmente eu vou utilizar como exemplo então um curso que eu dou sobre a filosofia na improvisação poética. Ele vai utilizar um exemplo de um curso que ele dá de improvisação poética e um curso sobre Krishnamurti, a filosofia de Krishnamurti. Pour qu'il y ait interactivité, parce que ça me semble vraiment quelque chose d'essentiel, l'interactivité. Or, on peut être sur Internet sans interactivité. Para que haja interatividade, e a gente pode estar na internet sem que haja interatividade. D'abord, j'ai effectivement créé un site Internet dont vous avez eu l'URL, l'adresse, et sur lequel j'ai mis énormément de textes. Eu inicialmente criei um site, vocês tentaram hoje de manhã captar os dados dele, e eu coloquei bastantes textos nesse site. Mon idée là, c'est moi qui l'ai créé. Je me suis mis à Internet. Eu mesmo me coloquei na internet. Eu criei minha página, meu site, e eu me expus lá. Et mon idée, c'était l'idée première des fondateurs et des diffuseurs d'Internet, des scientifiques qui voulaient partager le savoir. E eu assimilei mais ou menos a mesma ideia que os que deram origem à internet, quer dizer, a vontade de compartilhar o saber. J'ai donc mis le maximum de textes, même des textes non publiés. Eu então coloquei uma quantidade de textos, inclusive textos não publicados. Il y a des centaines de pages. Então vocês vão encontrar centenas de páginas de material bibliográfico. Et en France, en sciences de l'éducation, e na França, em ciências da educação, c'est le site le plus fourni en documents. É o site mais recheado em termos de documentos. Pour moi, c'était très important parce que, du fait de mes orientations de recherche interculturelle,
beaucoup de mes étudiants sont à l'étranger et même très loin, en Chine, en Corée, au Brésil, en Nouvelle-Calédonie, etc. Para mim foi particularmente importante porque, na perspectiva intercultural do trabalho, inclusive eu tenho muitos alunos que são de origem de outras culturas, a China, a Coreia, o Brasil, a Nova Calédonia. Et il fallait qu'ils puissent accéder rapidement à des textes, notamment des textes de production scientifique que l'on fait dans différents groupes de recherche à Paris. E era importante para eles ter acesso rapidamente, e quase instantaneamente, a esse material que era produzido nos grupos de pesquisa em Paris. Donc, je me suis efforcé de nourrir ce site. Então eu me esforcei para alimentar esse site, en demandant à mes collègues de me donner leur texte sous format Word et moi je traduisais en format HTML. Então, os meus colegas me forneciam os textos no formato do Word, no programa Word, e eu os transformava no programa HTML. Quelque chose d'intéressant du point de vue d'Internet, c'est par rapport à la vie universitaire. Là, je fais ce petit aparté parce que c'est très important. Eu vou abrir uma parêntese com relação à vida universitária. Beaucoup de mes collègues plus jeunes, qui ont plus de problèmes actuellement, peut-être de reconnaissance institutionnelle, n'ont pas voulu me donner des textes si ces textes n'étaient pas publiés déjà dans des revues scientifiques. Dado interessante é que vários de meus colegas da universidade, mais jovens, inclusive que têm problema de reconhecimento a nível institucional, se recusaram de submeter, de colocar à disposição os textos deles, a não ser os que estão previamente publicados em revistas já de renome. On a là déjà un point de conflit qui reflète, en fin de compte, tout le travail de légitimation dans le monde académique. Então, isso para mim coloca todo o problema de legitimação da produção científica dentro da academia. Moi, personnellement, ainsi qu'un d'autres collègues, on défend l'idée de donner tout de suite des textes, dès lors qu'ils ont été travaillés scientifiquement, de les donner et de ne pas attendre d'être publiés dans des revues, parce que souvent il faut 2 ans ou 3 ans avant d'être publiés. Enfin, para mim, e a posição de alguns dos meus colegas também, o importante é colocar à disposição esses textos na medida que eles estão sendo produzidos, sem esperar que eles sejam necessariamente publicados, porque alguns não serão publicados. E, às vezes, também tem que se dar conta que leva 2 a 3 anos, às vezes, antes que saia publicado. Então, o texto já é desatualizado. Mais c'est une position qui n'est pas nécessairement partagée par tout le monde. Mas esta posição não é necessariamente compartilhada por todo mundo. C'est pourquoi j'ai pu vous donner le texte que j'ai fait pour cette conférence, alors que c'est un texte en friche encore. É por isso, por exemplo, que eu não me opus a colocar à disposição de vocês o texto que eu elaborei para essa conferência de hoje de manhã, apesar do fato que ele não é acabado. Je vous demande de le considérer comme un texte en friche. Eu espero que vocês vão considerá-lo como um texto inacabado, ainda em fase de elaboração. Donc, pour répondre à la question, premièrement, un site Voltando à pergunta, de référence avec le maximum de textes possible. então me parece essencial que exista no site o máximo de material, de textos à disposição. Et je n'hésite pas dans ce site à mettre des textes d'étudiants. E eu não tenho problema nenhum, não hesito em colocar, inclusive, texto produzido pelos estudantes nesse site. Par exemple, mes étudiants en doctorat, Por exemplo, meus estudantes a nível de doutorado, soit ceux qui sont en cours, soit ceux qui ont terminé, ou tanto os que estão ainda em fase de completar os créditos, quanto os que estão em fase de tese. je les embête pour leur demander, en leur demandant un peu systématiquement 50 pages, 60 pages, etc. de présentation
de leurs travaux de recherche pour pouvoir mettre cela en ligne pour tout le monde, pour tous ceux qui ont envie d'y accéder. Et naturellement, le site est gratuit. Então eu sempre fico cutucando esses meus estudantes para que eles me produzam, me apresentam 50, 60 páginas de textos, mesmo inacabados, e para colocar em circulação para os outros comentar, e eu acho isso importante. Je suis très heureux quand je reçois un mail de l'autre bout du monde qui me dit ah, j'ai pris des textes sur le site, ça m'a beaucoup servi pour mes recherches. Eu fico totalmente, absolutamente feliz quando eu recebo um e-mail de alguém do outro lado do mundo que me diz: ah, eu peguei uns textos lá na rede e esses textos me ajudaram bastante no que eu estava trabalhando no momento. Du point de vue de l'interactivité, par email donc, on peut recevoir des réponses, des questions. Je peux transmettre ces questions aussi aux personnes du groupe qui ont leur texte sur le site. Então, via e-mail e internet, então é possível tanto fazer perguntas como responder a perguntas e repassar essas perguntas, às vezes, ao membro do grupo do qual eu faço parte, para elas serem discutidas coletivamente. On peut aller beaucoup plus loin, naturellement, faire un forum, etc., des groupes de discussion. Donc tout ça, ça peut se faire dans la foulée, je dirais, de cette création de site. Então, há muitas outras possibilidades, é possível ir bem mais longe que isto, nesse embalo de criação e de alimentação de um site.